अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्री चण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरन्नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोडने विषमे दुर्गमे चैव हयारता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् शुभनरं सङ्कटे नावदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् न संशयः। प्रेतसंस्था चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मणी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता। इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदित्यां पादुकौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे तदस्ताद वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे तुमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिवकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकुवरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्छुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षुत् रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जाननी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलेषु श्री रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखानदंष्ट्रा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी
वासिनी रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसा न्यस्तिमेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेण मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान मोदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मे कन्न गच्छेतु यच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद वर्षशतं साग्रमपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः अस्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि शर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजाकुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोड़ा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्व राक्षसा ब्रह्मराक्षस वेताला कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदये संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धि करं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते शशेलवनकाननं तावतिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमम् स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचम् अथ अर्गला स्तोत्रम् ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैट विद्रा विविधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि नतेभ्य
यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि अस्तु बद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि चंडिके सततं ये त्वामर्चयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि विदेहि दुःखितां नाशं विदेहि बलमुच्यके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि प्रचण्ड दैत्य दर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि देवी प्रचंड दोड़दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदम् अस्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्यां वरमाप्नोति सम्पदाम् ॐ इति देव्या अर्गला स्तोत्रम् अथ कीलकम् ॐ अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवताम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः हित्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यर्थस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युवसंयाति मृत्यो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष अस्तु यतेषा न किञ्जनेः ॐ इति देव्याः कीलक स्तोत्रम् ॐ प्रथमोऽध्यायः
विनियोगः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्माणिषे महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाः शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपं। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां, शूलं भुशुण्डिं शिरा, शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रिनयनां, सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामास्तोत्सपिते हरौ कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभुम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम, महामायानुभावेन यथा मनमन्तराधिपः, स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः, स्वारोचिकेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः, सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले, तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान्, बभूवुः शत्रवो भूपा कुलाविध्वंसिनस्तदा, तस्य तैरभवद्युद्ध मतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कुलाविध्वंसिभिर्जितः, ततः स पूर्वमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलादिभिः, अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलं चाप्रीतं तत्रापि स्वपुरे ततः, ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः, एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं, स तत्राश्रममद्राक्षित् द्विजवर्यस्य मेधसः, प्रशान्तस्वापदाकिरणं मुनिशिष्योपशोभितं, तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः, इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे, सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्, मदभीर्त्यैस्तैरसद् वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा, न जाने स्वप्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः, मम वैरी वसंयातः कान् भोगानुपलप्स्यते, ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने, अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्त्यन्यमहिभृताम्, असम्यगव्ययशीलैस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययं, सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति, एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः, तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र का, सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे, इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं, प्रत्युवाच शतं वैश्य प्रश्रयावणतो नृपं, वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योः मुत्पन्नो धनिनां कुले, पुत्रदारेर्निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः, विहीनश्च धनिर्दारे पुत्रैरादाय मे धनं, वनं व्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः, सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां, प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता, किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं, कथं ते किं नु सद्वृता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुता। राजोवाच यैर्निरस्तो भवां लुब्धे पुत्रदारादिविर्धने, तेषु किं भवतः स्नेह मनुबध्नाति मानसं, वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् समद्गतं वचः, किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः, ये सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलोभैर्निराकृतः, पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः, किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते, यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणे क्वपि बन्धुषु, तेषां कृते मनिःश्वासो दौढमनस्यं च जायते, करोमि किं यन्न मनस्ते क्व प्रीतिखु निष्ठुरं। मार्कण्डेय उवाच ततस्थो सहितो विप्र तं मुनि समुपस्थितो, समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः, कृत्वा तूतो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्, उपविष्टो कथा काश्चित् चक्र
अग्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय मे मनसः स्वचित्ताय ददां विना ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रिर्दारिर्भित्तेस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो दृष्टदोषे विविशे ममत्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येखा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे केचिदिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्य तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पताङ्गाञ्छावचञ्छुकु कनमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषः सुतां प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चैखा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया पर्यच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदे तच्चराचरं शेषा प्रसन्ना वरदा ऋणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातने संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् प्रभृति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिर्वाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा सूर्यतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणविकृते आस्तिर्यशेखं भजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसूरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो सोनाभिकमले विष्णु स्तुतो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसूरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकीर्तालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तूलां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि प्रकटकारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टसृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं स्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापनीवान् भुसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्तुति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं अस्तु यसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां अस्तोतु मिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहन् महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः अस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे स्वैरुदारेण देवी संस्तुता मोहयितो दुराधर्षा सुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ
ऋषिरुवाच एवं स्तुता ददा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्यनासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरस निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे चतो मधुकैटभो दुरात्मान वतिवीर्य पराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभो तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोसमत्तो प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेता मध्यमे तुष्टो मम बध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति ददा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाङ्ग्यहीन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। विनियोगः ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम् ओम अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुषकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नानना सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभ्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामधीपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भुन्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजो यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुर्देवा विभव विस्तरं सूर्येन्द्राग्निनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्व ममरारी विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननो ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रीर्णो वदनात् ततः निश्चक्रां महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमेव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यदवुच्छां भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यामेन चाभवन् केशा बाहवो विष्णु तेजसा सौमेन अस्तनयोर्युग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादो तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसुनां च कराङ्गुल्यः कौवीरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भूता प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवो च सन्धयोस्तेज सर्वणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां स
संभवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुर्मरा महिषार्दिता शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ततो तस्येऽपि नाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुदपाद्य स चक्रत शङ्खं च वरुणः शक्तिं ततो तस्येहुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथे कुदे वज्रविन्द समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ततो तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बूपतिर्ददो प्रजापतिश्चाक्षमालां ततो ब्रह्माकमण्डलुं तमस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं शिरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरो विमलो तद्वद् ग्राव्येयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकररत्नानि समस्तासङ्गुलीकु च विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चाति निर्मलम् अस्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अमलान् पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्य पङ्कजं चाति शोभनं हिमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च तदा वशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणि विभूषितं नागहारं ददौ तस्य धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरेर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता अनादोच्चे साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्य नादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुबुड्मणयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुतस्थुरुदायुधा आकिमेतदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत्तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयां तुषा पदाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लेखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां तनुर्जानि स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद् व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्ते राधेऽपि तदिगन्तरं महिषासुरसेनानि चिक्षुराख्यो महासुर युधे चामरश्चान्यश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानां युते खड्गविरुद्धग्राख्यो महासुरः अयुध्यता युतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशदभिश्च नियुतिर्शिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः खड्गविर्वास्कलो युधे रणे गजवाजी सहस्रोघैर्नेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत विडालाख्यो युतानां च पञ्चाशदभिर्तायुते युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहैर्वृता योधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा अयानां च वृतो युद्धे तत्राभुनमहिषासुरः तोमरिर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा योधुः संयुगे देव्या खड्गे परशुपट्टिशे केचित् चिक्षिपुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलियैव प्रतिच्छेद निजशस्त्रासवर्षिणि अनायस्तानना देवी अस्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरि सोऽपि क्रुद्धो धुत्सटो देव्यावाहनकेश्वरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वीव हुतासनः निःश्वासान् मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशे नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्यो प्रविह्निताः अबाधयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सदसो निजगानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् असुरान् भुविपाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्युधा कृतास्तीक्ष्णे खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुविसेरते वेमुश्च केचिदुर्धिरं मुसलेमभिसंहता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः सरोघेन कृता केचिद्रनाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येखा मन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घास्तपरे पेतुरुभ्यां महासुरा एकवाहवक्षिच्चरणाः केचिदेव्याद्युधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिता कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधा न नृतुश्च परे तत्र
युद्धे तुर्यलयाश्रिता कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः आदिते रथनागाश्वैर्सुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितो गा महानद्यः सद्यस्तत्र पशुस्त्रुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणतनमहासैन्य मसूराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारु महाचयं स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीना मसूनीव विचिन्वते देव्या गणेशतस्तत्र चित्तं युद्धं महासुरे यतेखां तदुकुरुदेवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ तृतीयोऽध्यायः। ध्यानम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणा क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसा द्वक्त्रारविन्दस्त्रयं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रवीन्द्रस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरा कोपा जयो योद्धुमथाम्बिकां स देवीं सरवर्षेण ववर्ष समरेश्वरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जगान दुर्गान् वाणिर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं बिभ्याद चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासुगे सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथि अभ्यधावत्तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगान भुजे सभ्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादनुनलोचन चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकालं महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरभिबिम्बविवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं सतदा तेन नीतं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतो आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं ममोचात देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहितां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भगनां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं वानस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच श्रीदशारिणा युध्यमानो ततस्तोतु तस्मान्नागान् महिङ्गतो युधातेति संरब्धो प्रहारेरतिदारुणे ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरः चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शीलावृक्षादिविहत दन्तमुष्टितलेश्चैव करालश्च निपातित देवी क्रुद्धा गदापातश्चूर्णयामास चोद्धतं वास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभो शरीरनिन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांशीतुण्डप्रहारेण क्षूरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चित्परान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य च प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य क्षूरछुन्नमहीतल शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चान्
चिक्षेप च ननाद च वेगे भ्रमणविक्षुण्णा महितस्य व्यसिर्यत लाङ्गुलेन हतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः दूतशृङ्गविभीनाश्च खण्डं खण्डं ययुर्गणा श्वासानिलास्ता सदसो निवेतुर्नवसोचला इति क्रोधसमाद्मात मापदन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावतस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुष खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून् महागज करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्कतस्तु करं देवी खड्गेन निरकिन्तिता ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थिता तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पवो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरा सोऽपि बलवीर्यमदोद्धता विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रेतांस्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करे उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृत अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जगमु सकला देवतागणा तुष्टुभुस्तां सुरादेवीं स दिव्यैर्महर्षिभिः चतुर्गन्धर्वपतयो नन्दितुश्चाप्सरो गणा ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्रावां कटाक्षे रडिकुलभयदां मौलिवद्यन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपानं त्रिशिखमपि करेरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामहे। ॐ ऋषिरुवाच सक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिवले च देव्या तान् तुष्टुवो प्रणतिनां रसिरोदरान् सा वाग्विप्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्याया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विददातु शुभानि सा न यस्या प्रभावमतुलं भगवान् नान्तो ब्रह्मा हरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कीर्तधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताङ्कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुर क्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे
न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपार सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरनेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवे पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रोचार्यसे त्वमत एव जने स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारे मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषे विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुखाङ्निधाना मोद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसा गरनौरसंगा श्रीकैटभारिहृदये ककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहा मम मलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्याद्भुतं प्रहितमातरुखा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रिकुटिकरालमुद्यच्छशाङ्कसदृशा छवियन्न सद्य प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपिता तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतं नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषां यशांसि न च सिद्धति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निवृत्तात्मजवृत्त्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना रम्यानि देव सकला निसदेव कर्मान् यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतेर्जगदुपैति सुखं तथेते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम्
लोकान् प्रयान्तुरिववो पिः सहस्रपोता इत्थं मतिर्भवति ते क्वपितेति साध्वी खड्गप्रवानिकरभि स्फुरनस्तथोग्रे शूलाग्रकान्तिनिवहे न दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमांसुमदीन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवेत्तसमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतदविचित्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटिते वदया त्वयेत्थं केनो प्रमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयका यतिहारिकुत्र चित्ते कृपा समरनि क्षुरता च दृष्टा त्वजेव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमु धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमाप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरा विभवं नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टा स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राचां रक्ष प्रतीक्षां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उदरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्धघोराणि ते रक्षांसमस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनी ते रसमान् रक्ष सर्वतः। ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरदिव्ये कुसुमेरनन्दनोद्भवे अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर् दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद समुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् तेभ्युवाच प्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदसमत्वभिवाञ्छितं देवावचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुः अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरि संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापद यस्य मर्त्यस्तवैरे भिस्त्वां अस्तोस्त्यमलानने तस्य वित्तर्दिविभवैर्धन्दारादिसम्पदां विदेस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता निप इत्येतद्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तक्षणुस्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यां
सुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वद् विकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हिताधिकारास्ति ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवी संस्मरन्ते पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा विपत्सुस्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तच्छनाद परमापद इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्ततो देवीं विष्णुमायां प्रतिष्ठुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणे प्रणतां विद्ये सिद्ध्ये कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्येते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कीर्त्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूते खुच्छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः स्थितिरूपेण या कृष्ण मेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः अस्तुतासुरे पूर्वमविष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतु ईश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु च पद साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापिते रसमाभिरीचा ससुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवंस्तवाद्युक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायोतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन साव्रवीतान् शूढान् शुभ्रुर्भवद्भिः अस्तु यतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता प्रविच्छिवा स्तोत्रं ममेतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृते देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजिते शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्या निःसिताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च मृत्यो शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा
काप्यास्ते स्त्री महाराज भाष्यन्ति हिमाचलं नैवताति क्वचिद्रूपं दिष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वर स्त्रीरत्नवती चार वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विखा साधु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवां द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैस्रवाहयः विमानं हंससंयुक्त मेदतिष्ठति तेङ्गने रत्नभूतमिहानीतं यदासी द्वेद्धसोद्भुतं निधिरेश महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्दिर्मालाममलान पङ्कजां छत्रं तिवारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं चन्दनबुडो यः पूडासीत प्रजापते मित्योरुत्क्रान्तिदानां शक्तिरीशतया हृता पाशः सलीलराजस्य भ्रातुस्तपरिगृहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातय वह्निरपि ददौ तुभ्य भग्निशोचे च वाससि एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेखा कल्याणि त्वया कसमान्य गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वदः शुम्भ स्वतदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या ता गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोदेशेति शोभने ता देवी तं ततः प्राहस् लक्षणं मधुरया गिरा दूतुवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञ सर्वासु यः सदा देवयोनिषु नृताखिलदैत्यारि स यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागानं सर्वा उपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषत तथैव गजरत्नं च हित्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमदनोद्भूत मश्वरत्नं ममामरे उच्चैः सर्वसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मज्जेव शोभने स्त्रीरत्नभूतां तां देवी लोके मन्यामहे वयं सातमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो भयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गिं रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा वेदं धार्यते जगत् देवी उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृश किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं त्वरतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र शुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किञ्चिदेनात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतुवाच अवलिप्तासि मेवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठे दग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्ये खामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्तुर्ये खां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो एषा गर्गन्निर्धूत गौरवामागमिष्यसि देवी उवाच एवमेतद्बलि शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्षा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ षष्ठोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ नागादेश्वरवेष्टरां फणिफणो तंसोरुरत्नावली वास्वादेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्या सदूतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् सस्य दूतस्य तद्वाक्य माकर्ण्यासुराट् ततः सक्रोध प्राह दैत्यानां दीपं धूम्रलोचनं
हे धूम्रलोचनासुत्वं स्वसैन्यपरिवारित धमानिर्बलादुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्रानदः कश्चित् यदिवोत्तिष्ठते परः सोऽहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः मृतः षष्ट्या सहस्राणामसूराणां द्रुतं ययो स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चे प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रीत्याद् भवति मदभरतारमुपश्यति ततो बलान्नयामेष केशाकर्षणविह्वलां। देवीवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ता मसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्य असुराणां तथाम्बिका पवर्धसायकस्तीक्ष्णस्तथा शक्ति परस्वदे ततो धूतशठः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या सवाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानाश्येन चापरान् आक्रम्य चादरेणान्यान् सजगान महासुरान् केषाञ्चित् पाठयामास नखे कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरस कृतास्तेन तथा परे पपौच रुद्रं कोष्ठा दन्येषां धृतकेसर क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तं सुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिना ततः चुकोपदैत्याधिपते शुम्भः प्रस्फुटिताधर आज्ञापयामास चतो चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्यवद्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषा युधैः सर्वैर्चुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा हित्वा तामुथाम्बिकाम्। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। ॐ सप्तमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकल्पटितं श्रीमतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्ते काङ्घ्रिं सरोजे शशिसकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलारावध्यमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युदतायुधा ददृशुस्ते ततो देवी विखद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातु मुद्रिमं चक्रुरुद्यता आकृष्टचापासिधरास् तथान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारोच्चै रम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन जास्यावदनं मसीवर्णं भूत्तदा प्रकुटिकुटिला तस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना निष्क्रान्तासिपासिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा देवी चर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणा मक्षयत तद्बलं पाशनिग्राहङ्कुशग्राहयोद् घण्टासमन्वितां समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तदैव योधं दुर्गे रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशने शर्वन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामधचापरं पादेनाक्रम्य चैवान्य मूढसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरे मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि परिणाम तद्बलं सर्वमसूराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्ष्यक्षान्या नान्याश्चाताडयत्तथा असिनानि हिता केचित् खट्वाङ्गताडिताः चमूढविनाशमसुरा दन्ताग्राविहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां सरवर्षैर्महाभीमैर्हिमाक्षी तां महासुरा
छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विस्मानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरूका भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनुज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहितं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशोभेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च हित्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभ्येत चण्डिकां मया तवात्रो पठितो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं विशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ उवाच कालीं कल्याणि ललितं चण्डिका वचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च हित्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अनिमादिविरावृतां मयूखे रहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातते बहुलेखो च सैन्येषु शयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनः चेता शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या खड्गशेतिरुदायुधा कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तु सबलैर्भृता कोटिवीर्याणि 50 शूराणां कुलानि वै तङ्कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्या कालकेया सदा सुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शुम्भो भैरवशासन निर्जगां महासैन्यः सहस्रैर्बहुभिर्भृता आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं यासुनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नाद मम्बिका चोपगृह्णयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तन्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोखे परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेवी तच्छक्तिर्शूरान् योद्धुमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे शाखसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी विशारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युधुमभ्यायो दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदासारङ्ग खड्गहस्ताभिपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिसाप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राप्तं तत्र सदाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना तथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ता भीडिशानो देवशक्तिभिः हन्यन्दामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरातो निष्कान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवासतनिनादिनी सा च धूम्रजटिल मीशानमपराजिता युतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादच्चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छन्तिप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतेति लोकेऽस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरसा पूरिता जगमुर् यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे षड्शक्तिर्विष्टिविष्टिवे बवर्षुरुद्धता अमरसास् तां देवी ममरारय सा च तान् वृतान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वधान् चिच्छेदलीलयाधमाता धनुर्मुक्तिर्महेशुभि तस्या कृतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोतिताश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलौ जलाक्षेप हतवीर्यान् हतोजस ब्रह्माणि चाक्रोच्छत्रून्
येन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रियकुलिशपातेन शतसो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्याङ्गुदिरो सप्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता तंष्ट्रागच्छतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारिताश्चान्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यविदुःखिता पेतुः पृथिव्यां पतितांस् तांसखादाथ साधदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा भीर्पायैर्विविधैर्निसूरदेवारिसैनिका पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितां योद्धुमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे स गदापानि इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चन्द्रेशवज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिसेना हतस्यासु बहुषु स्रावशोणितं समुतस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमा यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दव तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमा ते चापि युद्धुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृभिरत्युग्र सस्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रश वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदयादाडयामास ऐन्द्रितं सुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य उदीरस्रावसम्भवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणेर्महासुरे शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं त्वचापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात यो वै रक्तोघस्तेनासञ्छतसो सुरा तैश्चासुरा श्रीक्सम्भूतिर्सुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासी ततो देवा भयमाजगमुरुक्तमं तान् विषणान् शूरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्रपादसम्भूतां रक्तबिन्दुर्महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतिक्षक्तं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्ष्यन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष स्वयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो तावाजगानाथ कदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे कदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातु बहुषु स्रावशोणितं यतस्ततस्तदक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुरा तांसखादाथ चामुण्डा कपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणेरसेभिर्दृष्टिभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं स्वपपातमही पृष्ठे शस्त्रसंघसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः तस्ते हर्षमतुल मवापु श्रीदशा नृप तेषामादिगणो जातो ननर्ता सिंहमतो धत ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः। ॐ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धो काञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशोच्च वरदां निजबाहुदण्डे विभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रं मरधाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चाति कोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातते शुम्भासुरो निशुम्भश्च ह्यते फन्वे कुचाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोत मुख्ययासुरसेनया तस्या कृतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः अन्धष्टुष्टपुटा क्रोधा हन्तुं देवीमुपाययु आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि सबलेर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः
ततो युद्धमतीवासीदेव्या शुम्भनिशुम्भयो सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरीव वर्षतो शिच्छेदांस्तांश्चनास्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करे ताडयामास जाङ्गेषु शस्त्रोगैरसुरेश्वरो निशुम्भो निशतं चण्डं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन मूर्धनि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी छूडपेनासिमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यसदिधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपादमातो निशुम्भोत शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविध्यादगदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्यादिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोगैर्पातयत् भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रयो हन्तुमम्बिकां सौरथस्थस्तथा चूचैर्गृहीतपरमायुधे भुजैरष्टाभिर्तुलैर्व्याप्य शेषं बभो नभ तमायान्तं समालोक्य देवीं शङ्खमवादयत् या शब्दं चाभिधनुश्चकारातीव दुःसहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टासनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवद्विधायिना तथा सिंहो महानादस्त्याजितेव महामदे पूरयामास गगनं गं तथैव दिशो दश तथा काली समुत्पद्य गगनांशमामताडयत् कराभ्यं तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिता अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः ते शब्दैर्सुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययो दुरातमंस तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थिते शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटावासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिः स्वनो घोरो जितवान् वनिपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्परिताञ्छरान् चिच्छेद स्वशरीरुग्रे शतशोथसहस्रशः तथा सा चण्डिका क्रुद्धा सूर्येणाभिजगानतं स्वतदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः आजगान शरीरदेवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनां युतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन द्वितीयश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रोधा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी छेदतानि चक्राणि स्वशरे सायकांशतान् ततो निशुम्भः वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृता तस्या पतत् एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानिश्चितोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य सवनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतत् भुवि ततः सिंहश्चखाद्योग्रं दष्टाच्छुन्नशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्विन्ना केचिनेश्वरमहासुरा ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराहिदुण्डघातेन केचि चूर्णे कृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृता वज्रेण चन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिदुने सुरसुरा केचि नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चा परे काली शिवदूती मृगाधिपः। ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमो अध्यायः। ओम दशमो अध्यायः। ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवहनी नेत्रां धनुसरयुतां कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं नेतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो प्रविद्वचः बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति माननी। देव्युवाच एकेवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्येता दुष्टमज्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जग्मु नेकेवासी तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः रूपणि यदा स्थिता तत्संहृतिं मयेकैव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानां पुराणां च दारुणं सर्वर्षैः स्थितैः शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणे तयोर्युद्धमबुद्भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि सदसो
मुमुचेयान्यथाम्बिका भवञ्जतानि दैत्येन्द्रस् तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि भवञ्च लील्ये उग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतीर्देवी माच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कोपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेखुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस् तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यसकरे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अव्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तिः शितिर्वाणिश्चर्मचार्गकरामलं हतास्व स तथा दैत्यश्छिन्नधन्वानविसारथि जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यत चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैसरे तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुदभ्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तल्प्रारावीतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थिता पत्य च प्रगीज्योच्चैर् देवीं गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारा युधेतेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उदपात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणिं प्राप्य मुष्टिमुदम्य वेगितः व्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तया यान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पादयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स्वगतासु पपातोर्भ्यां देवी शूलाकरविक्षितः कालयं सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्बलं चाभुवन्नवः उत्पातमेघा शुल्का ये प्रागा संस्थे समंययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्रपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिरभरमानसाः बभूवुर्निहिते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नन्दितुश्चाप्सरो गणाः बभुः पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो भूदिवाकरः जज्वलुश्चाग्नयः शान्ता शान्ता दिग्जनितस्वना ॐ यदि श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम 10मोऽध्यायः ॐ एकादशोऽध्यायः ध्यानम् ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचाङ्नयनत्रययुक्ताम् अस्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रवजे भुवनेशीम् ॐ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्महासुरेन्द्रे श्रेन्द्रासुरावहनि पुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभात् विकासि वक्त्राब्जविकासिता सा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतस्थितासि अपांसरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीर्ये तं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्तु त्वयैकया पूरितमम्बयेतत् का ते स्तुतेस्तव्यपरा परोक्ति
सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं अस्तुता अस्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहृदे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणे कौसंभः छडिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते शङ्खचक्रगदासारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्टो धृतवसुन्धरे वाराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपे नौग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते कीर्तिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले हृतप्राणहरे चैन्दी नारायणी नमोस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते तष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति वा प्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेसि नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतदेव वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायणी नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वेनाना पुर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः तानिव असुरासिग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगान् शेषानि पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैरबहुधात्ममूर्तिं के त्वाम्बिके तत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे पाद्ये कुवाक्ये कुचका त्वदन्या मम त्वगतेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविखाश्च नागा यत्राययोदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तताब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरे त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी स्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देवी उवाच वरदाहं सुरगणावरं कन्मनसेच्छत तं विनुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवावुचुः सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ति अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्थो नाशिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तान् सुदानवान् भक्ष्यन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमोपसुमोपमा ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा वस्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि
मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा तः सतेन नेत्राणां निक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा सताक्षीमीति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुरः साकेराविष्टे प्राणधारके साकं वृणीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षिष्यामि मुनिना त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा संख्येय खट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं ब्राह्मणीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संक्षयम्। ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यास्तुतिर्नामैकादशोऽध्यायः। ॐ द्वादशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ विद्योद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भेषणां कन्याभिः करवालखेटविलस धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापङ्गुणं तर्जनीं विव्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच एभिस्तवश्च मां नित्यम् अस्तुष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटं नाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वदन् शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दशुतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तयनं हि तत् उपसर्गा नशेकांस्तु महामारी समुद्भवां तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयन्मम यत्रे तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम तदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या बनिहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं ता चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समञ्यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्विर्दिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमे विप्राणा भोजनैर्होमे प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यश्च विविधैर्भोगे वदानिर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते कृतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो धर्मणा कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हनं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभाङ्मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये ऋतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो पद्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन ईशतपोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा
स्मरन् ममे तच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावाद सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरत्तच्चरितं मम। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकाराणि यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसनि तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे शुम्भे च महावीर्ये शेषापातालमाययोः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तयेतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छते व्याप्तं तये तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया तैव काली महामारी तैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां तैव काले सनातने भवकाले निनां सर्वे लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदागृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते अस्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभम्। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम 12वाध्यायः। ॐ 13 ध्यानम्। ॐ बालर्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णु मायया तया त्वमेकवश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां उभव स्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिप प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विन्नोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगान सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपूलिन संस्थिता स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपं तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणे निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो तदतुस्तो बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुच्छितम् एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वर्षेर्यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे निर्भोराज अविभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् तोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विन्नमानसा ममेत्यहमिति प्राज्ञा सङ्गविच्युतिकारकम्। देव्युवाच त्वल्पैर्होभिर्नृपते स्वङ्राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मितश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवादिवस्वत सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भूभि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च परोसमत्तो विवाञ्छित तं प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बहुवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा तुरुथः क्षत्रियर्षभ तुर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सूर्यः क्षत्रियर्षभ सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्ययोर्वर प्रदानं नाम 13 समाप्तम्। प्रिय भक्तों, अभी हम दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय अर्थात 13 अध्याय का पाठ सुने हैं जो आचार्य श्री मनीष मिश्रा जी के द्वारा किया गया है। यदि इस पाठ में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो माँ दुर्गा से हम लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं। अपराध सहस्राणि
क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यं गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयसुरा। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादुस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यजाति गुह्य गोपत्री त्वं गृहाणासमत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। श्री दुर्गार्पणमस्तु।